खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते नि जत लुकुरगनो दिवाली ते धनतेरास नि आनि हामजागमा देखा काहाम याफारो अचंग साशा नायथथक शालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंनि बागै तुबै फाइगा धनतेरास धन समृद्धि ऑफर नरंनि रांचा कचामनो सुलाय कदाल हलमा गना रांचा बनरक पाइनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर निजिमि 25 अक्टोबर जोरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक नुगुइ मानाय आमसक सिमिया खो ते बकतमा काहाम तंग खो नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 नि मानि पाइखे स्कूटी ते कार माननी शेबो तंनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हामजामुं याफारो ओ दिवाली ओ जतनि नकनखौ माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगि तंतो अचंग साशा शालनो ते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरगनो हामजागमा ते कबुंमुं याफारो हामबाय फाशल हर विश्रामगंज विद्याजुते हायर सेकेंडारी स्कूल शिक्षक खामानि कोक्टमा काशि फाइका बारेमुनि कोक्टमा मानखान किनो बारेमुं थायो थांगुसको के विश्रामगंज थानानि पुलिस मुस्ता दिया बेंगालिस ना এটা তো প্রিন্সিপাল রুম कोक्टमानि बिसिंति सावे मानखा विश्रामगंज विद्याज्योति हायर सेकेंडारी स्कूल शिक्षक खामानि कोक्टमा मानखिनो कोक्टमा रहर शाखा पुलिस रंगनो पाटिमुने कोक्टमा मानखान किनो पाटिमुं थायो थांगुसको विश्रामगंज थानानि पुलिस ते फरेंसिक टीम ने आदंरक पाटिमुंनो तिये जयदुगुने दुमुंगं खरसाकना बुक पुलिस 3 তারিখ অক্টোবর রাতে আমরা খবর পেয়েছি নাইগেটের কাছ থেকে প্রায় তখন বাজে 8:30 তখন নাইগেট আসার পরে ডিউটিতে দেখেছে কয়েকটা রুমে খোলা এরপরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশ এসেছে দেখেছে আমরা এই অবস্থা পেয়েছি ঢুকেছে রুমে দরজা খোলা তালা ভাঙিয়া আর্মিরও খোলা আর এই কয়েকটা আর্মিরও খোলা এমনি মিসিংয়ে এখন অবধি আমরা পুলিশ আসেনি আমরা দেখিনি কি লস হয়েছে কীভাবে খবরটা পাইনি আমরা তো বুঝতে পারছি না শুধু বিষমন্দ না কয়েকদিন আগে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে জম্পুই জেলাতে আইএস অফিসে এলাকাতে চুরি হয়েছে আমাদের গতকালকেই ঘটনা হয়েছে আবার এই না সব ব্যাংকে টাকা পয়সা রাখিনি স্কুলে সিসিটিভি ইউনিটে নিয়ে গেল এখনো অবধি পুরোটা সার্চ করিনি পুলিশ তো আসেনি একটা খোলা দেখেছি বাইরে পড়ে রয়েছে পুলিশ আসলে বোঝা যাবে এখনো আসেনি পুলিশ প্রিন্সিপাল ছুটিতে আছে সজলটা বড় তো কি করে বলবো আমরা বুঝতে পারছি না কেন বারবার স্কুলে টার্গেট করে বিভিন্ন স্কুলে ডিস্ট্রিক্টে সারা রাজ্যে বিভিন্ন স্কুলে খবরটা শুনেছি আমাদের এই নাইগেট আছে তার আগেই এই সন্ধ্যাবেলাতে মনে হচ্ছে 7টা থেকে 8টার মধ্যেই ঘটনাটা হয়েছে বিশালগড় নিশ্চিমে জীবনী কক্থম চিনি খরাং